channel. Bago natin simulan ng ating video, paki-like and share and follow and subscribe and click the notification bell. Today, ang topic natin ay additional challenge. Ready? Ready! Sila nga pala ang gagawa ng additional challenge sila. Princess, Jade Andre, Leah May, and Daniela Rose, and Rancel Florendo. Ang hindi makakasagot ay kakain ng kalamansi. Ang nakasagot, At yan ang premyo nila, guys. Jelly. Ready na? Ready! O, pila na. Rancel, 1 plus 1. 2. Tama. Leah May, 12 plus 18. 5, 4, 3, 2, 1. 0. 30. Tama. Nasagot. Daniela, 22 plus Ano yung balala ko? 9. Mali. 31. Princess, 9 plus 9. 18. Tama. Jade, 19 plus 51. 19 plus 51, 70. Tama. Rancel, 2 plus 5. 8. Mali. Leah May, 17 plus 17. 5. 34. Tama. Daniela Rose, 55 plus 44. 5, 4, 3, 2. 29. Tama. Princess, 45 plus 33. 5. 8. Tama. Jade, 56 plus 3. 59. Tama. Rancel, 2 plus 2. 8. Mali. Lagi ka tuloy ko naman sin. Leah May, Lagi ko na lang nakaupo. 11 plus 14. 11 plus 40. 5, 4. 25. Tama. Daniela, 23 plus 23. 5, 4. 2 plus 23. 23 plus 23. Mali. Princess, 11 plus 17. Imuray sila 8. 5. 28. Tama. May tatlo na lang tayo, guys, na hindi dyan. Jade, 45 plus 45. Mali. 90. Uy, kanan Uy, kalamansi mo, boy. Hindi ka kumuha. Uy, pakita mo dito sa camera yung pagkaasim ng mukha mo. Rancel. Ito, kabisado ni Rancel to eh. 1 plus 1 ulit. Rancel. 5, plus 1. 4. Tama. Leah May, 22 plus 78. 5. Mali. Daniela, 23 plus 25. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Princess, 66 plus 34. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jade, Yung kay Deko. 19 Atin. plus 55. 5, 4, 3, Ano? 2, 1. Mali. 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 Uy, Rancel, 5 plus 5. 5. Mali. 10. Uy, pakita mo na. Kumain ka muna, pakita mo. Okay ba to? Leah May ulit. 33 plus 22. 33 plus 22. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 55. 33 plus 22. 55. Daniela, 12 plus 18. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 30. 12 plus 18. Si Kuya, dito ka. Princess,
23 plus 25. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 48. Si Rantil naman, 4 plus 48. Jade. 40 plus 0. 5, 4. Tama. Si Rancel ulit oh. Kaway, kaway, Rancel, kaway. Sabihin na. 3 plus 3. 4. Mali. 6. Oy, oy, mali. Ito. Oy. Boy. Ayun na po. Lea May. 23 plus 23. 5, 4. 36. Tama. Uy, hindi, ano na. Paalam guys. Paalam. Bye. Abangan nyo ang part 2 ng ating video. Bye. 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 Kainin na. Lahat po na kainin nyo. Channel, bago natin simula ng aking video, paki-like and share and follow and subscribe and click the notification bell. Today, ang topic natin ay additional challenge. Ready? Ready! Sila nga pala ang gagawa ng additional challenge sila. Princess, Jade Andre, Lea May, and Daniela Rose, and Rancel Florendo. Ang hindi makakasagot ay kakain ng kalamansi. Ang nakasuot. At yan ang premyo nila, guys. Really? Ready na? Ready! O, pila na. Rancel, 1 plus 1. 2. Tama. Lea May, 12 plus 18. 5, 4, 3, 2, 1. 0. 30? Anya. 30. Tama. Nakasagot. Daniela, 22 plus Gusto mo yung bolero ko? 9. Premyo ka na? Ayan na. May premyo ka na? Ma'am. Sasagot ka pa. Wala. Ah, 30. Mama, sasagot ka, may kindi ang bibig mo. Ipunin mo kung marami. Mali. 31. Hindi mo ipunin? Ah! Princess, 9 plus 9. 18. Tama. Jade, 19 plus 51. 19 plus 51. 70. Tama. Rancel, 2 plus 5. 8. Mali. 7. Eh, kalamansi. Mag-apunin ko na. Lea May, 17 plus 17. 5. 34. Tama. Daniela Rose, 55 plus 44. 5, 4, 3, 2. 99. Tama. Princess, 45 plus 33. 5, 78.
Tama. Sila ka pa to. Jade. 56 plus 3. 59. Tama. Hindi. Ransel. 2 plus 2. Mali. Ay, kalamansi. Lagi ka tulong kalamansi. Leah May. Lagi ikaw na lang matao. 11 plus 14. 25. 11 plus 5. 14. 4. 25. Tama. Daniela. 23 plus 23. Meron na? 5. Ha? 4. 2 plus 23. 23 plus 23. Mali. Uy! Dito ka na. Princess. 11 plus 17. Memorize ni Rad sila 8. 5. 28. Tama. May tatlo na lang tayo guys na kaya hindi dyan. Jade, 45 plus 45. 100. Mali. 90. 90. Hoy, kalamansi. Uy, kalamansi mo boy. Hindi ka kumuha. Ay, pakita mo dito sa camera yung pagkaasim ng mukha mo. Ransel. Ito, kabisado ni Ransel to eh. 1 plus 1 ulit. Ransel. 5. 1 plus 1. 4. 2. Tama. Leah May. Tanda na hangon. 22 plus 78. 5. Mali. Ito tayo dun ka sa likod. Ay, mayroon si. Daniela. 23 plus 25. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Princess. 66 plus 34. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Jade. Shake! Yung kaide ko. 19 Asim. plus 55. 5. 4. 3. Ano? 2. 1. Mali. 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 Uy, kailan mo? Ransel. 5 plus 5. 5. 7. Mali. 10. Kain siya. Uy, pakita mo muna. Kumain ka muna, pakita mo. Ay, open ba to? Okay. Leah May ulit. 33 plus 22. Ano? 33 plus 22. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tut. 55. 33 plus 22, 55. Daniela. 12
plus 18. Dito ka. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 30. 12 plus 18. Si Kuya, dito ka. Dito ka. Princess. Dito ka. Oh, bahala ka dyan. 23 plus 25. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 48. Si Rachel naman, 4 plus 4, 8. Jade. Yes. Ay mo na. 40 plus 0. 5, 4. Tama. Bigyan na mo. Si Rancel ulit oh. Kaway ka Rancel, kaway. Huwag mo sabihin na. 3 plus 3. 4. Mali. 6. Oy! Oy! Mali. Ito. Oy. Boy. Ayan na ko. Lea May. 23 plus 23. 5, 4. 46. Tama. Uy, hindi, ano na. Tit. Ano makang gagawin ko Paalam dito? guys. Paalam. Bye.